Pemerintah China mengutuk keras serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di jantung kota Teheran. Tiongkok mendesak agar serangan tersebut segera dihentikan demi menjaga stabilitas kawasan. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Fu Chong, perwakilan tetap Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Minggu 1 Maret 2026. Pucong menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran. Dalam pernyataannya, ia menilai aksi tersebut memicu peningkatan mendadak situasi keamanan regional. Lantas, Tiongkok menegaskan pentingnya semua pihak mematuhi tujuan dan prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hubungan internasional. Sementara itu, Beijing juga menyatakan penolakan dan kecaman terhadap penggunaan maupun ancaman kekerasan antar negara. Tiongkok menekankan bahwa kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Iran serta negara-negara kawasan harus dihormati. Bahkan, China juga meminta agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut dan mendesak semua pihak untuk kembali memulai dialog dan negosiasi. Selain itu, Tiongkok menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban sipil akibat konflik yang terjadi. 今天，美国、以色列悍然对伊朗境内发动军事打击，导致地区局势骤然升级，中方对此深表关切。中方一贯主张，各方应遵守联合国宪章宗旨和原则，反对并谴责在国际关系中使用或威胁使用武力。中方强调，伊朗及其他地区国家的主权、安全和领土完整必须得到尊重。中方对冲突导致大量平民伤亡深感痛心。任何时候，武装冲突中保护平民的红线都不能突破。无差别使用武力的行为都不可接受。中方呼吁各方履行国际法，包括国际人道法义务，切实保障平民安全，避免攻击民用设施。武力不是解决国际争端的正确方式，只会加剧仇恨和矛盾。中东局势升级外溢，不符合任何一方的利益。通过对话谈判解决矛盾分歧是唯一的出路。中方呼吁立即停止军事行动，防止局势轮番升级。有关军事打击发生在美伊正在进行外交谈判之际，令人震惊。有关各方应展现政治诚意，尽快恢复对话谈判，回到政治解决的正确轨道上来。中方愿同国际社会一道，凝聚促和努力，推动中东地区早日恢复和平稳定。谢谢主席。Media Iran mengonfirmasi bahwa pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Israel dan Amerika Serikat. Khamenei dilaporkan terbunuh di kantornya saat menjalankan tugas pada Minggu 1 Maret 2026 dini hari. Dikutip dari Al-Jazeera.com, sosok Khamenei dikenal sebagai otoritas tertinggi yang memegang kendali atas kebijakan dalam dan luar negeri Iran. Khamenei dikenal sebagai simbol penting dalam hubungan Iran dengan Barat selama beberapa dekade terakhir. Selain Khamenei, anak, menantu, dan cucunya dilaporkan turut menjadi korban dalam serangan besar-besaran tersebut. Mengutip laporan Al Jazeera, Khamenei memegang tampuk kepemimpinan tertinggi Iran sejak 1989 silam. Sosok Khamenei dinilai sebagai arsitek penguatan fondasi militer modern, bahkan membentuk aparat militer dan paramiliter Iran.
Sebelum menjadi pemimpin tertinggi, ia telah memimpin Iran sebagai presiden melalui perang berdarah dengan Iran pada tahun 1980-an. Ali Khamenei kemudian menjabat selama lebih dari 3 dekade hingga 2026. Di bawah kepemimpinannya, Korps Garda Revolusi Islam alias IRGC berkembang menjadi kekuatan dominan, tak hanya dalam sektor pertahanan, namun juga ekonomi dan politik. Khamenei juga mendorong konsep ekonomi perlawanan untuk menjaga ketahanan nasional di tengah sanksi Barat. Atas keberaniannya, Khamenei mendapat kehormatan dari masyarakat dan para pemimpin di Iran. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Jenazah Ali Khamenei dikabarkan ditemukan di bawah reruntuhan kompleks kediamannya di kawasan Teheran. Jenazah Khamenei ditemukan di bawah reruntuhan kompleks dalam serangan besar-besaran yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari. Tubuh Khamenei ditemukan dengan luka akibat pecahan proyektil di antara puing-puing bangunan yang hancur total. Media Iran mengonfirmasi kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei pada Minggu 1 Maret dini hari. Kabar tersebut juga diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui media sosialnya. Foto jasad Khamenei dilaporkan telah diperlihatkan kepada Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Serangan yang menewaskan Khamenei disebut sebagai bagian dari operasi militer besar-besaran. Dalam operasi tersebut, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melancarkan sekira 900 serangan dalam kurun 12 jam. Target serangan mencakup pangkalan militer, fasilitas nuklir, sistem pertahanan udara, serta gedung-gedung pemerintahan Iran. Kompleks tempat Khamenei berada menjadi salah satu sasaran utama dalam gelombang serangan pembuka. Operasi itu disebut sebagai awal dari rangkaian serangan lanjutan yang diperkirakan berlangsung beberapa hari. وای به تو زدن وای وای زدن به تو زدن وای چیکار کرد. 네, 맞죠. Pasukan bersenjata Iran melancarkan serangan balasan dengan rudal dan drone ke wilayah Israel
serta 14 basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu disebut sebagai respon atas operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran pada Minggu 1 Maret 2026. Juru bicara militer Iran yakni Ibrahim Zulfikari menyatakan respon Iran dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Ia mengklaim serangan tersebut menimbulkan korban jiwa di pihak pasukan musuh. Iran juga menyebut telah menewaskan ratusan personel Amerika Serikat dan Israel dalam gelombang serangan balasan tersebut. Target serangan dilaporkan mencakup fasilitas militer Israel serta pangkalan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Serangan ini terjadi di tengah gelombang serangan bertubi-tubi Teheran ke negara-negara Teluk. Hal ini diklaim sebagai respon atas gempuran Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Kemudian Korps Garda Revolusi Islam yakni IRGC menyatakan serangan rudal dan drone skala luas masih terus berlangsung. Di tengah eskalasi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong digelarnya pertemuan darurat guna meredakan ketegangan kawasan. IRGC mengumumkan dimulainya operasi paling dahsyat dalam sejarah Republik Islam Iran setelah konfirmasi kematian Ali Khamenei. Dalam pernyataan terpisah, IRGC bersumpah akan menghukum pihak yang disebut sebagai pembunuh pemimpin Iran tersebut. Garda Revolusi menyatakan tangan pembalasan bangsa Iran tidak akan berhenti hingga hukum berat dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab. آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی در تجاوز صبح امروز به ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که زبانی جز زبان زور نمیفهمند و خوی وحشیگری خود را به جهانیان ثابت کردند و مردم بیگناه و دانش آموزان معصوم کشورمان را به خاک و خون کشاندند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ قدرتمندانه به این تجاوز وحشیانه با سرعت عمل و دقت بسیار بالا علاوه بر مراکز مهم حیاتی، امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی 14 پایگاه مهم نظامی آمریکا در منطقه را با حملات برق‌آسای خود هدف قرار داده و صدها نفر از نیروهای متجاوز آمریکا و رژیم را به هلاکت رساندند. یادآوری می‌گردد عملیات مقتدرانه و با صلابت نیروهای مسلح کوبنده‌تر و گسترده‌تر از قبل تداوم خواهد یافت که نتایج آن متعاقباً به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید. Yo.